versus Philippines. Go, Mel. Oy, 1 point for Philippines. 又开始喽，我不牛逼啊，没你吧？啊，我操！我发现能接不了了，再来给你一个啊！这个Continuation daw to ng ano, Asian Games. China versus Philippines. Taragis. 这个厉害了，有这么多球。Philippines versus China. China. Go China, go Philippines. 过来了。bias yung nagsasalita. Go China. 他还要劝我。Doy, bias. Go China, go Philippines. 这个发他用力了，哎，我操！ Yan na po. Ano ba yan, Doy? Ano yung game mo? Malakas ang pektos ng ano. Go, Mel! Bumabayo ka ha. Binabayo ang kamel oh. Bumabayo ka Dudoy ah. Go. 好高一点。Ano lang score? Walang score? Bumabayo ka Dudoy ah. Pinabayohan ka ni Mel. Pinabayahan po tayo ng China. Ayan, tumira po ang Pilipinas. At ayan, balikan sila ng bola. Hali ba? Go China. Go Philippines. Bias yung nagre-report. Oops. Bumabayo kami la. Failed ang bayo ni Dudoy. 中国人打乒乓球很厉害的哦，是啊。Pulot. Dapat yung mga bola nasa bulsa nyo lang. 中国人打乒乓球很厉害的，厉害。Pawisan na po ang player ng Pilipinas. Kasi majubis.
Eh, nagsosorihan po sila sa laro. 再来一个，来， Pagod na po si Mel. 再来一个，来，再来一个，来，把我带一个，不发这种球，发这种球，来， Ano ba yan, Doy? Pinapagod mo si Mel kakakuha ng bola. 来，打什么呢？Perfectus niya. What's up? What's up? 我操！往下面来，我操！我来干杯吗？这个杯吗？那个。对的。啊。 Lihai! 我会。来。 Ayan, Mel. Go, Mel. 这样子。对。 Ah, Lihai ah. 我操！ Eh. 横拍不好发，横拍这样子不好发。 Oh. 我跟你。 Nagitakan ka. 横拍。这样子，这样 Oh, 子。 ganun daw. 这样 Oh. 子。这样子发。 Paano, paano? Ah, 横拍要轻一点，发出去。 ganun daw. Uy! Teka. Ah, gawin mo yung tinuturo ni Mel. Dali, gawin mo, gawin mo. Ah. Yun, pasok. 对。 Kaya mas mabilis yung kay Mel eh. Mel, hangkway ah. Hag, Lihai. What? Galing ah. Nakaabang lang eh. Oh. Galing. Ang galing ni Mel. How Lihai. Nakaabang lang siya sa bola. 对了，来。 Galing ni Mel ah. Mel, how Lihai. 我操！我他妈的！ Chungo versus Philippines. 傻逼！ Ano ba yan, Doy? 收音声音呢？ Mm-mm. 我操！逼！ Ang ganda yung serving niya, no? Tapos ang galing yung ano, gantay lang yung kamay niya sa bola. Oh, ah! Woohoo! Oh. Oh! Si Mel pala katapat mo eh. 好玩好玩。哎，好玩。 Ah, binabayong ka ni Mel. Mel, huli ah. 这个球漂亮不？ Oh, 哇塞！ galing eh. 越打越顺手。 Ang galing. Pagod na po ang player na Pilipinas. Hingal na. Hingal na po ang ating player. Samantalang ang player ng China ay maliksing-maliksi pa rin. Ayan, dinadasala na po ang bola. Parehas po silang may ritual. Ah! Gumana ang ritual ng Pilipinas. Ayan na po, magsaserve na po ang China. Go China! Ayan na. Hindi umubra sa ritual ng Pilipinas. Ayan na po ulit. Magsaserve na po ulit ang China. Tingnan natin kung makukuha pa rin ng Pilipinas. Aba, nakuha na naman. Ayan na po. Magsiserve. Ayan na. Nag-serve na ang China. Ayan. Puntos para sa China.好累，累累。